یقیناً یہ خوشی کی بات ہے کہ 15 مہینے سے جاری جنگ جو فلسطین میں جاری تھی وہ اب رک گئی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ایک فوج، بہت چھوٹی سی ایک فوج اور دوسری طرف ایک بہت بڑی فوج، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی فوج بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ جاتی ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کرنے والے ہیں، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے دین پر جمنے والے ہیں، اللہ کی مدد تو ہے ہی ان کے ساتھ۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کیا لوگو اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اے لوگو وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ہمت اور حوصلہ عطا کرے گا، تمہیں بہادر بنا دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس پر بھی غور کرتے چلیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اس کائنات میں روئے زمین پر جس کو ستایا گیا، آزمایا گیا، تکلیفوں سے گزارا گیا، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر وہ جو اتباع کرنے میں ان نبیوں کے جیسے اور پھر ان کے جیسے، یعنی جو نبیوں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے، نبیوں سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، درجہ بدرجہ ان کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کی اس آیت پر غور کریں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کھلی فتح دے دی۔ قرآن کی ان آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف کہ سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے گئے ہیں، احرام باندھ کے گئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، مکہ مکرمہ گئے ہیں، عمرہ کیا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس آئے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو عمرے کے بعد حلق یعنی بالوں کا مڈانا، بعض صحابہ بال منڈائے ہوئے ہیں، اسی طرح بعض صحابہ بال کٹائے ہوئے ہیں۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں۔ یہ سن 6 ہجری اس وقت کی بات ہے کہ جب غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ احد ہو چکا تھا، غزوہ خندق ہو چکا تھا، اور کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہو چکی تھیں۔ سن 6 ہجری کے اس خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اپنے جانثار صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ اب ہمیں پھر سے مکے جانے کا موقع ملے گا، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع ملے گا، وہاں پر عمرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ظاہر ہے اس خوشی کو کون مسلمان ہے جو اس بات سے خوش نہ ہو؟ صحابہ خوش ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی عمرے کا ارادہ رکھتا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ 1400 صحابہ اکرام
तैयार होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो लिए। मदीने मुनव्वरा से कुछ चलने के बाद एक जगह है जुल्हुलैफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एहराम बांधा, और इसी तरीके से थोड़ी दूर आगे चल के एक जगह और है जुहफा। बाद सहाबा किराम ने वहां से एहराम बांधा, अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी ले लिए कि हरम हुदूद हरम में जाकर कुर्बानी करेंगे, उम्रा करेंगे। पूरे जोश व खरोश के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये 1400 सहाबा किराम मदीने मुनव्वरा से निकले। मुख्तलिफ वाक़यात हुए रास्ते में, तफसील में न जाते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के मुकर्रमा से तकरीबन 12-15 किलोमीटर पहले एक जगह है हुदैबिया। ये कुआं है, इसी कुएं की निस्बत से उस इलाके को हुदैबिया कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। कुरैश को मालूम हो चुका था, मक्के के कुफ्फार को मालूम हो चुका था कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ उम्रा करने आ रहे हैं। उन्होंने कई लोगों को भेजा हालात का जायजा लेने के लिए। जब इत्मीनान नहीं हुआ तो फिर उर्वा बिन मसूद सकफी, ये ताइफ के बड़े सरदार थे, बड़े मालदार किस्म के आदमी थे, इनको भेजा। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हुदैबिया में आए, और आकर जो इन्होंने मंजर देखा, इन्होंने देखा कि मोहम्मद जब वजू करते हैं तो वजू का जो पानी उनके जिस्म से टच होकर नीचे गिरता है, उनके साथी फौरन वो पानी अपने हाथों पे ले लेते हैं, नीचे नहीं गिरने देते, इतनी मोहब्बत करते हैं। हत्ता कि मोहम्मद अगर थूकते भी हैं तो ये सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते, तबर्रुकन अपने हाथों पर, अपने जिस्म पे मल लेते हैं। जब मोहम्मद बोलते हैं तो तमाम उनके साथी खामोशी से सुनते हैं, किसी की मजाल नहीं होती कि मोहम्मद की बात काट के अपनी तरफ से कोई बात कह दे, इतनी मोहब्बत करते हैं। और सहाबा इकराम की सूरत हाल ये थी कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठते थे, आप अलैहिस्सलाम बात करते थे, तो तमाम सहाबा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी एहतराम और इज्जत की वजह से कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ यूं नजर भर के भी देख लें। ऐसा एहतराम, ऐसी अकीदत, ऐसी मोहब्बत उर्वा बिन मसूद सकफी ने जब देखी तो वो हैरान रह गया। बड़ा सरदार था, बड़ा ताजिर था, दुनिया जहान में घूमा फिरा आदमी था। वो वापस मक्के गया, और मक्के जाकर उसने कहा कि कुरैश के लोगों, मेरी राय तो यह है कि तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैंने जो मंजर देखा है, मोहम्मद के साथ मोहब्बत और अकीदत उनके साथियों की तरफ से, खुदा की कसम, मैं ईरान भी गया हूं, मैं रोम भी गया हूं, और मैं मिस्र के बादशाहों के महलों में भी गया हूं। मैंने कहीं भी ये मंजर नहीं देखा कि किसी बादशाह से, किसी कायद से उसके मानने वाले और उसके इर्द गिर्द बैठने वाले इतनी मोहब्बत करते हो जितनी मोहम्मद से उनके साथी करते हैं। मेरी राय यह है कि तुम रास्ते से हट जाओ, मोहम्मद उम्रा करने आए हैं, उनको करने दो। कुरैश नहीं माने कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इनको मक्के में आने दें और इनको उम्रा करने दें, यह तो नहीं हो सकता। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो तीसरे खलीफा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, दो बेटियां आप अलैहिस्सलाम की इनके निकाह में रही, एक के बाद एक। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के भेजा कि तुम जाओ और मक्के जाकर कुफ्फार कुरैश से ये बात करो, मुज़ाकरा करो, मुज़ाकरात की टेबल पे उनको लाओ और उनसे कहो कि भाई हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, हमारा कोई जंग का इरादा नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु गए, मक्के पहुंचे, लोगों से बातचीत की, लेकिन कुफ्फार तैयार नहीं हुए। और फिर खबर ये उड़ गई मक्के मुकर्रमा से, उस जमाने में खबर ये उड़ गई, ये अफवाह फैल गई कि कुफ्फार कुरैश ने उस्मान को पकड़ लिया है, उनको कत्ल कर दिया। जैसे ये खबर और ये अफवाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेकरार हो गए और ऐसे सख्त गुस्से की हालत में आप उठे और बबूल का एक पेड़ था उससे टेक लगाकर आप बैठ गए और आपने अपने तमाम सहाबा से एक बैत ली। वो बैत थी मौत पर
کہ ہم لوگ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قاتلوں سے عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. تمام صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان کے قاتلوں سے ان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. یہ بیعت رضوان ہوئی. بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں, حضرت عثمان ابن عفان کے قتل کی جو افواہ تھی وہ جھوٹی تھی. خیر, حالات پھر نارمل ہو گئے. کفار قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی تو یہ بیعت کر چکے ہیں تو وہ تھوڑے ڈرے اور گھبرائے. انہوں نے اپنے ایک آدمی سہیل ابن عمرو عامری کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد سے ایک صلح نامہ, ایک معاہدہ ان کے مابین, تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح ہو جائے, ایک معاہدہ ہو جائے جس میں یہ ہو کہ اس سال تو واپس چلے جائیں, اگلے سال آ جائیں, 3 دن مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی, تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو. اس زمانے میں تلوار لے کے چلنا یہ ایک رواج تھا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسلحہ ساتھ نہ ہو. اور اسی طریقے سے اس صلح حدیبیہ کے اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے مدینے کا کوئی مسلمان اپنی مرضی سے مرتد ہو کر دین سے پھر کے مکے آنا چاہے تو اس کو کھلی اجازت ہوگی, لیکن اگر کوئی مکے سے کوئی مسلمان مدینہ ہجرت کر کے جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا, اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس طریقے سے, اور اسی طرح کہ مکے اور عرب کے جو قبائل اگر چاہیں تو قریش کے ساتھ آ جائیں اور چاہیں تو محمد کے ساتھ چلے جائیں, مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں, یہ کھلی چھوٹ دے دی گئی. یہ پورا ایک معاہدہ طے ہوا, اور اس معاہدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے وہ کفار کی طرف سے جو ایک نمائندہ بن کر آیا تھا, ان لوگوں کے درمیان بات چیت ہو کر کے یہ بات لکھ لی گئی اور یہ معاہدہ ہوا. اس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہتے ہیں. بظاہر اس معاہدے میں مسلمانوں کے لیے ایک شکست تھی کہ وہ جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا, تو بظاہر تو انہوں نے دب کے صلح کی. اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے, قرآن کی آیت نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی. صحابہ کرام کہتے تھے, حضرت عمر نے کہا کہ یہ کوئی فتح ہے, ہم نے دب کے صلح کی ہے, ہم مکے نہیں جا سکے, ہم عمرے کے ارادے سے آئے تھے, ہم نے عمرہ نہیں کیا, ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے بغیر عمرہ کیے, یہ کیسی فتح ہے. لیکن قرآن کی آیت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, کہا کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی فتح کی بشارت دی ہے. صحابہ کرام یہاں سے واپس چلے گئے, مدینہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سال بھر گزرا, سن 7 ہجری. اگلا سال آیا سن 8 ہجری. ان 1.5-2 سال کے اندر ایسے حالات بن گئے کہ کفار قریش خود ہی اس معاہدے کو توڑنے کا سبب بن گئے. یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. 10 سال تک کا یہ معاہدہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی, لیکن کفار قریش نے خود غداری اور بدعہدی کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا, اپنی طرف سے توڑ دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس معاہدے صلح سے آزاد ہو گئے. سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا کہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنا ہے. 8000 کا لشکر آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا. راستے میں اور مختلف قبائل کے لوگ ساتھ ہوتے چلے گئے, پوری 10,000 کی یہ فوج بن گئی. اور سن 8 ہجری میں 10,000 کا یہ لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں, آپ کی قیادت میں مکہ مکرمہ داخل ہوا. مکے کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ بالکل گھبرا گئے. اب ان کے پاس مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, ان کے پاس اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے. ڈر گئے, گھبرا گئے. بعض لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے, بعض لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जो खाने काबा, जो हरम में दाखिल हो जाए उसको अमान दे दी, जो हथियार डाल दे उससे भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, औरतों से, बच्चों से, बूढ़ों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हत्ता के अबू सुफियान जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, इसी मौके पर इस्लाम लाए हैं। कहा कि जो कोई अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी अमान दे दी। तफसील में न जाते हुए सन 8 हिजरी में मक्के मुकर्रमा फतह हो गया। ये थी वो फतह जिसकी बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 1.5-2 साल पहले दे दी थी कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि सुलह तो तुमने दब के की, ये बात सही है, बज़ाहिर दब के सुलह की, सुलह हुदैबिया, लेकिन ए नबी आप इसके नतीजे में देखेंगे हमने आपके लिए फतेह मक्का का फैसला कर दिया है, हमने आपको खुली फतह का फैसला कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे में गए और खाने काबा जाकर बुतों से उसको पाक किया, साफ किया, वहां पर नफल नमाज अदा की, उसके बाद बाहर तशरीफ लाए और बाहर तशरीफ लाने के बाद आपने कहा, ऐ लोगों क्या उम्मीद रखते हो मुझसे, बोलो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। अब तो कोई रास्ता था ही नहीं। मक्के मुकर्रमा के उन लोगों में जो जमा थे ऐसे भी थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के मंसूबे बनाए, ऐसे भी थे जिन्होंने आपके सहाबा को शहीद किया, कितने ऐसे थे जिन्होंने गालियां दी, परेशान किया, बेटियों को तलाक दिलवाई, मुख्तलिफ किस्म के सताने वाले सब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वहां पर जमा थे। अगर चाहते एक इशारा कर देते अपने सहाबा को तो कोई बच नहीं पाता। सब ने कहा कि आप तो शरीफ हैं, आप तो रहीम हैं, करीम हैं, आपसे रहमो करम की ही उम्मीद की जा सकती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि जाओ आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं, कोई मुआखजा किसी से नहीं होगा। इज़हबू अंतुमुत तुलका, सबको आजाद कर दिया, सबको माफ कर दिया। सुलह हुदैबिया और इसी तरीके से फतेह मक्का, इसको सामने रखते हुए कुरान करीम की वो आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन, कि बाज मर्तबा छोटी सी छोटी फौज, छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी फौजों पर गालिब आ जाती हैं, और ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मदद उन्हीं लोगों के साथ है जो उसके दीन पर जमने वाले, मुश्किलात का सामना करने वाले हैं, उनके साथ अल्लाह की मदद आती है। और आजमाइशें ये तो नबियों की हुई हैं, और इसी तरीके से नबियों के रास्ते पर जो चलने वाले दर्जा बदर्जा उनको वैसा ही आजमाया जाता है, जिसका जैसा दर्जा वैसी उसकी आजमाइश होती है। 15 महीनों से तकरीबन जो एक जंग जारी थी फिलिस्तीन में, इस हफ्ते वो जंग बंद हुई। हम तमाम मुसलमानों के लिए ये खुशकुन खबर है कि हम जरा सोचें कि बज़ाहिर तो बहुत नुकसान हो गया, बज़ाहिर तो बहुत नुकसान हो गया, लाखों अफराद जख्मी हो गए, 50,000 शहीद कर दिए गए, बच्चे बूढ़े मासूम, न स्कूल छोड़े, न हॉस्पिटल छोड़े, न घर छोड़े, न दुकानें छोड़ी, सब तबाह कर दिया गया। अंधाधुंध बमबारी की गई इजराइल की तरफ से, और उसके सपोर्ट में अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, और नेटो के बहुत से ममालिक की अफवाज वहां पर जो लड़ रही थी उन तमाम की तरफ से दिन रात बमबारी कर दी गई। लेकिन कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, छोटी सी जमात, छोटी सी एक टुकड़ी अल्लाह के हुक्म से ऐसी गालिब आई कि मजबूर कर दिया उन जालिमों को सुलह करने पर, अपनी शराइत मनवाई, एक के बदले 30 को छोड़ना पड़ेगा, कोई जंग नहीं होगी, हमारे जो कैदी तुमने कैद किए हैं तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। और हैरत की बात है, पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता था, जिसके डिफेंस सिस्टम को लेकर लोग कहा करते थे कि बहुत ही ऐसा सिस्टम है कि कोई उस स्पेस में नहीं जा सकता, एयर स्पेस में नहीं घुस सकता, कोई उसकी बाउंड्री में नहीं जा सकता, उसकी बाउंड्री में जाके दिखाया, उसके एयर डिफेंस को नाकाम करके दिखाया। और इसी तरीके से उसका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है मोसाद के नाम से, पूरी दुनिया में सबसे हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम समझा जाता है, उसको नाको चने चबवा दिए कि वो अपनी नाक के नीचे अपने उन लोगों को जिनको वो लेकर गए थे अपने साथ, उनका पता नहीं लगा पाया।
सारे राज उठा दिए, पोल खोल दी और पूरा इजराइल ऐसा चरमरा गया, उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालियेपन का शिकार हो गई, बड़े बड़े अफसरों ने ओहदों से इस्तीफे दे दिए और कितने फौजियों ने अपने आप ने गोली मार करके सुसाइड करने पर मजबूर हो गए और कितने जो दिमागी तौर पर बिल्कुल मेंटल का शिकार हो गए और दिमागी तौर पर माजूर हो गए। एक ऐसी दहशत और एक ऐसा खौफ बैठ गया उन लोगों के अंदर कि सूरत हाल यह कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से वारंट जारी कर दिया गया, 120 मुल्कों के अंदर अगर वो वजीर वहां का अगर वो जाता है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब सूरत हाल हुई, यकीनन जानी नुकसान हुआ। और जाहिर है आजादी क्या कोई ऐसा तो है नहीं कि थाली में सजाकर पेश कर दी जाए, आजादी तो ऐसे ही मिलती है। और पूरी दुनिया में एक बार फिर से फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से गर्मा गया और पूरी दुनिया ने देख लिया कि इन यहूदियों की मक्कारियां और इनकी खबासतें और हिटलर ने इनको क्यों मारा था और कुरान ने इनको दुश्मन, सख्त दुश्मन क्यों करार दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। इसी को कुरान ने कहा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि छोटी छोटी जमातें, छोटी छोटी टुकड़ियां अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी फौजों पर गालिब आ जाती हैं। और गालिब आकर के दिखाया, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये सबक है पूरी दुनिया इस्लाम के लिए, हम मुसलमानों के लिए, अपने दीन पर जमने के लिए ये सबक है। ये आजमाइशों पर सब्र करना, ये एक सबक मिला। अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर यकीन करना, यह एक सबक मिला। सलाम है उन माओं पर, सलाम उन बापों पर और सलाम उन मुजाहिदीन पर जिन्होंने दिन रात की जफाकशी और मेहनत और मशक्कत और परेशानियां और मुसीबतें और तकलीफें झेल कर किसी तरीके से कभी भी उनकी जबान पर कोई ऐसा शिकवे का लफ्ज नहीं आया कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। हम लोग तो जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, जरा सा सर में दर्द हो जाए तो जब तक 10 लोगों को बता नहीं देते तब तक दिल कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने अल्लाह पर यकीन रखिए, अपने दीन पर एतमाद रखिए। अल्लाह की मदद हमेशा सब्र करने वालों के साथ होती है, इसका यकीन रखिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने जानने वालों, अपने मानने वालों, अपने आप से प्यार करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, आजमाता है, यकीनन आजमाता है। जिसका जैसा ईमान होता है उनका ईमान बहुत बुलंद है, उनको वैसी आजमाइश उनके साथ हुई। हम लोग कमजोर ईमान वाले, जाहिर है हम लोगों की उस तरह की आजमाइश नहीं होगी, इससे बेफिक्र रहिए। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से अमन व आफियत की दुआ करिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे।